no gold is not in her. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà, donc ces exercices sont décidés au développement du collège, c'est IDADI. On va continuer sur les opérations sur les racines carrées. Bon, on va poser une question. Comment simplifier des expressions racines carrées en utilisant les expressions conjuguées؟ بالعربية كيف نبسط التعابير تحتوي على جذور مربعة مستعملين المرافق. مرة أخرى كنا تحدثنا على المرافق في فيديو سابق. ما هو المرافق؟ دونك كاين نوعين. Il y a deux sortes d'expressions conjuguées. Bon. Prenons la plus simple. Il y a par exemple, si on a A, par exemple, sur racine de B. Donc, nous avons ici A égale à A sur racine de B. Bon, donc, qu'est-ce que c'est que multiplier par? Pourquoi on multiplie d'abord par l'expression conjuguée? Pour ne pas laisser l'écriture racine carrée dans le dénominateur. كنضربوا في المرافق باش ما نخليوش هذا التعبير ديال جذر المربع في المقام. دونك كيفاش غادي نعمل؟ دونك كنعرفوا على ان اذا ضربت مثلا اذا كان عندي مثلا اكس سور ايكغيك بغيت نتوصل لواحد الكسر اخر يكون كيساوي هذا الكسر هذا، يمكن لي نضرب البسط والمقام في نفس العدد. دونك سيتادير دابا يمكن لي نضرب اكس فوا ان سور y fois n. هاد l'écriture هادي équivaut à l'écriture بحال يعني إذا كانت عندك x1 c'est-à-dire nx sur ny, on peut simplifier par n وكتعطينا x y. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc حنا هذاك الشيء اللي غادي نعملو هنايا. Donc هنايا هاد l'expression conjuguée de b de racine de b c'est racine de b elle-même. يعني شنو سميتو المرافق ديال الجذر المربع هي الجذر المربع نفسه. سيتادير غنعمل A égale A racine de B sur racine de B fois racine de B. لاحظ ضربت البسط في جذر المربع ديال B وضربت المقام في جذر المربع ديال B. J'ai multiplié A par la racine carrée de B et la racine carrée de B par la racine carrée de B. إذا عملت واحد رجعة للور et on simplifie par B on joue A sur racine de B. Donc A égale, donc تكون عندي هنايا A racine de B sur racine de B fois B. كنعرفوا إذا كانت عندي مثلا عندي واحد جذر مربع ديال A فيه هذه قاعدة في نعملوا جذر مربع X في جذر مربع Y كتعطينا جذر مربع XY. إذا كانوا عندي نفس الحروف جذر مربع X في جذر مربع x غادي يكون عندي جذر مربع x في x او هاد x في x هي x او كاري. متفقين ولا؟ دونك هادي غتعطينا b او كاري. دونك غتعطينا a racine de b sur racine carrée de b or de b au carré. Or la racine carrée de b au carré c'est b. Donc غتعطينا a égale a racine de b sur b. انا هاي ما بقاتش هاد l'écriture racine carrée dans le dénominateur. Ça c'est qu'on veut. Bon, il y a le halal de التمرين A ou B. Donc c'est le cas de l'exercice A et B. On nous a dit de simplifier les expressions suivantes. C'est-à-dire en arabe, بسط التعابير الآتية. بسط التعابير الآتية. ودائما كنحسن اللي يشوفوا جذر المربع في المقام كنحيدو. Donc c'est ça ce qu'on va faire. Voilà, donc غادي نعمل A égale 2 sur racine de 3 égale. Donc l'expression conjuguée c'est la racine de 3. On va multiplier le dénominateur par la racine de 3 et le numérateur par la racine de 3. Donc
de racine de 3 sur racine de 3 fois racine de 3 égale A2 racine de 3 sur racine de 3 fois 3. Donc A égale 2 racine de 3 sur la racine de 3 au carré. Voilà, A égale A2 racine de 3 sur 3, parce que racine de 3 au carré est égale à 3. Voilà, maintenant on va passer à l'expression B. Égale à 1 sur racine de 2. Donc l'expression conjuguée de la racine de 2 est B. Donc on va multiplier, voilà, B égale, on va multiplier le dénominateur et le numérateur par racine de 2. Donc A, 1 fois racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. Donc, B égale 1 fois racine de 2, c'est racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, c'est racine de 2 au carré. Donc voilà, B égale à racine de 2. Racine de 2 au carré, c'est 2. Voilà. Bon. Maintenant, on va passer à l'expression C. Donc, c'est très simple. ماشي صعبين ساهلين. انتم كتشوفوا تعملوا التمرين هذا وتعملوا هذا وتعملوا بعد شي حاجه كتشبهنا وغادي تكون الامور ماشيه مزيانه ان شاء الله. Donc maintenant, on va passer à l'expression, voilà, C. Égale à 1 sur 1 plus racine de 3. Donc, شوف ملي تكون عندك هنايا l'expression في الدينوميناتور إذا كانت عندك A plus B, l'expression conjuguée ديالها هي غتكون A moins B. إذا كانت عندك A moins B, l'expression conjuguée ديالها هي A plus B. صافي؟ هذه خصنا نركزوا عليها مزيان. دونك شنو هو l'expression conjuguée ديال A plus racine de B? A plus racine de 3. 1 plus racine de 3. Donc هنايا au lieu d'écrire moins, au lieu d'écrire plus, je vais écrire moins. Donc 1 moins racine de 3. Bien sûr, on va multiplier 1 par 1 moins racine de 3 aussi. Donc, si on simplifiait 1 moins racine de 3 par 1 moins racine de 3, on va retourner l'expression primitive اللي كانت عندنا في الأول. إذا اختزلنا هذا مع هذا غادي يولي عندنا 1 sur 1 plus racine de 3 اللي كان عندنا. سهلة. دونك حنا qu'est-ce qu'on connaît عندنا هنايا إذا كانت عندي A plus B facteur de A moins B, هذه c'est une identité remarquable. A au carré moins B au carré. أو داكشي اللي عندي هنايا فوالا. دونك هذه التحتانية شنو غتكون عندنا C égale 1 fois 1 moins racine de 3, c'est 1 moins racine de 3. Voilà, 1 moins racine de 3. Ça nous donne 1 au carré moins racine de 3 au carré. Donc C égale 1 moins racine de 3 sur 1 au carré, c'est 1. Et racine de 3 au carré, c'est 3. Maintenant, C égale 1 moins racine de 3. 1 moins 3, c'est moins 2. Donc, voilà. Donc, يمكن لي نطلع هاد الموان الفوقي ويولي سي ايكال هاد الموان غادي يولي هنا غادي يولي موان 1 بلس راسين دو 3 سور 2. اولا يمكن لي مثلا نعمل مثلا هنايا نعمل فوالا موان 1 دو لي ونعمل 1 موان راسين دو 3. دونك تقدر تكتب على بزاف ديال الاشكال. فوالا. On va passer maintenant à l'exercice D. Donc l'exercice D égale 1 sur 1 moins racine de 2. D égale. Donc quelle est l'expression conjuguée de 1 moins racine de 2 يعني المرافق ديال واحد ناقص جذر جوج c'est 1 plus racine de 2 هو واحد زائد جذر المربع ديال جوج. Donc 1 multiplié par 1 plus racine de 2 sur 1 moins racine de 2 multiplié par 1 plus racine de 2. Donc D égale 1 multiplié par 1 plus racine de 2, c'est 1 plus racine de 2. 1 moins racine de 2 fois 1 plus racine de 2, c'est une identité remarquable. La troisième identité remarquable, A moins B facteur de A plus B. Donc qu'est-ce qu'on va faire? 1 au carré moins racine de 2 au carré. Donc D égale 1 plus racine de 2. 1 au carré c'est 1, racine de 2 au carré c'est 2. Donc D égale 1 plus racine de 2 sur moins 1. Donc هاد moins 1 نقدر نطلعو الفوقي. دونك غادي يولي D égale. إذا طلعت هاد لو موان هنايا موان 1 plus racine de 2. هاد 1 كيمشي علاش؟
هذا الواحد اللي غادي يبقى في المقام غادي يمشي، لان اي عدد مقسوم على واحد كيساوي نفسه. دونك دا بغيت نخليها هكذا، او بغيت نفسخها نعمل دي moins 1 moins racine de 2, c'est la même chose. Maintenant, on va calculer l'expression E. Donc l'expression E égale racine de 2 plus 5 sur 2 moins racine de 5. Donc أنا ما كيهمنيش إذا كان عندنا هذا لي راسين كاري في النيميراتور، ما كيهمنيش، أنا كيهمني هو الدينوميناتور. Donc هنايا غنعمل racine de 2 plus 5. Quelle est l'expression conjuguée de 1 moins racine de 2؟ شنو هي المرافق ديال جوج ناقص جذر 5؟ هو جوج زائد جذر 5، سي 2 plus racine de 5 sur, voilà, sur 2 moins racine de 5 facteur de 2 plus racine de 5. Donc voilà, E égale. Donc غتكون عندنا هنايا غادي شنو غنعمل؟ غنفسخ هادي، هذا مضروب في هذا، هذا مضروب في هذا، وهذا مضروب في هذا، وهذا مضروب في هذا، ياك؟ دونك غتكون عندنا racine de 2 fois 2. Il y a 2 racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 5, voilà, plus racine de 2 fois racine de 5, عاود دابا plus 5 fois racine de 2 plus 5 racine de 5 sur. هنايا غنعمل حيت هذه c'est une identité remarquable، غتكون عندي 2 au carré moins racine de 5 au carré. Donc غتكون عندي E égale. Donc 2 racine de 2, voilà, 2 racine de 2 plus racine de 2 fois racine de 5 il y a racine de 10. لأن كتعرف إذا كانت عندي racine de A fois racine de B égale à racine carrée de AB ياك. دونك هنا غادي يدخل غادي يولي racine de 2 fois 5 plus 5 racine de 2 plus 5 racine de 5 sur racine de 2, pardon, 2 au carré c'est 4 moins racine de 5, racine de 5 شنو هي؟ racine de 5 au carré هي غادي تكون 5. Donc E égale. هنا غتكون عندي 2 racine de 2 plus racine de 10 صافي plus 5 racine de 2 وهنايا plus 5 racine de 5 sur moins 1. هاد لو moins 1 هذا بحال اللي عملنا دابا عاد هنايا. غادي نطلع واحد ناقص غنطلعو الفوق، ها هو غادي يكون غنطلع ناقص غنفتح لي بارونتيز 2 racine de 2 لا بعدا 2 racine de 2 plus 5 racine de 2 هي كتعطينا 7 racine de 2 حيت عندهم نفس لا راسين. 7 racine de 2 plus racine de 10 plus 5 racine de 5 sur 1. ايوا sur 1 ديك لو 1 هذا كتعرفوا اذا كان واحد في المقام كنقدر نمشيه مره كيبقى هكذا، اما تخليها بهذا التعبير او لا تعمل لها او تنشر ناقص غادي يولي moins 7 racine de 2 moins racine de 10 moins 5 racine de 5. دونك غادي تعاودوا هاد التمارين 2 3 ديال المرات وغادي ان شاء الله غادي تفهموا مزيان. وان شاء الله ملي يقربوا لكم الامتحانات، ملي نحس ان الامتحانات الاساتذه ديالنا كيعطيو امتحانات غنزودكم ان شاء الله بتمارين اخرى في نفس الجدول المربعه. والحصه اللي ماجي ان شاء الله غننتقلوا لاشكاليه اخرى هي ربما غندوز للقراءه كنظن. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. And although it's not in her